وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے آج میدھانی اویسی جنکشن فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب میں بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور دوسرے موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی ہمہ جہت ترقی میں ایک اور گوہر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس جنکشن کی تعمیر 80 کروڑ روپے کی لاگت سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اس اویسی ملٹی لیول گریڈ سپریٹر فلائی اوور کی ریکارڈ وقت میں تعمیر کی تکمیل کا کام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی کامیاب مساعی کے نتیجے میں اس فلائی اوور کی تکمیل کا کام کیا گیا ہے۔ سابق سی ایل پی لیڈر جناردن ریڈی کی برسی کے موقع پر کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی، سابق صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی کے علاوہ پارٹی کے دیگر قائدین نے اس پروگرام میں شرکت کی اور کانگریس پارٹی کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی ملک میں سبز انقلاب، صنعتی انقلاب، تمانیت غذا، روزگار کی ضمانت، ترقی کی نقیب بنی اور یہ سب کچھ کانگریس سے ممکن ہوا ہے، لیکن آج کے حکمران کانگریس کی شبیہ کو خراب کرنے اور اس کی شبیہ کو داغدار کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کی حکومتوں کی وجہ سے آج ہندوستان کے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اچھی پوزیشن پر ہیں، تاہم موجودہ حکمران نوجوانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو اپنی سابقہ شان اور روایات دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کانگریس کو ملک اور ریاست میں اقتدار میں لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مرکز کی مودی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اب لڑکیوں کی شادی کے لیے حد عمر میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا، جو نامناسب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی 137 سالہ تاریخ ہے۔ کانگریس پارٹی نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے ساتھ ملک کی سمت متعین کی تھی۔ ఇచ్చిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ పార్టీ ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అసూలు బాసిన ఎంతో మంది మహానుభావులు నాయకత్వం వహించిన పార్టీ. ఈ పార్టీ మహాత్మా గాంధీ గారు నాయకత్వం వహించిన పార్టీ. ఈ పార్టీ ఈ దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడానికి, మతాలను కులాలను కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రాణ త్యాగం చేసి ప్రాణాలను సైతం అర్పించిన మహాత్మా గాంధీ గారు నాయకత్వం వహించిన పార్టీ. ఈ పార్టీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లాంటి విజ్ఞులైన మేధావులు, సిద్ధాంతకర్తలు స్వతంత్ర పోరాటంలో స్వయంగా పాల్గొని 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనుభవించి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటి ప్రధానమంత్రిగా, ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడిగా ఈ దేశాన్ని సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించే నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి నాయకత్వాన్ని అందించిన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు నాయకత్వం వహించిన పార్టీ. ఆనాడు కోట్లాది మంది జనాభా కరువు కాటకాలలో విద్య లేకపోవడం, విద్యుత్తు లేకపోవడం, వైద్య అవకాశాలు లేకపోవడం, ఈ పరిస్థితిలో ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించడం అనేది సంక్లిష్టమైన సమస్య ఉంటే, ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలి అంటే పంచవర్ష ప్రణాళికలను ప్రవేశపెట్టిన నాయకత్వం ఈ దేశానికి ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు. ఈ దేశ ప్రజలకు పట్టెడు అన్నం పెట్టడానికి హరిత విప్లవం తీసుకొచ్చి బాక్రానంగల్ డ్యాంల నుంచి మొదలు పెడితే تلنگانہ کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے اپوزیشن کانگریس اور بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے دونوں میں ساز باز کا الزام لگایا۔ دفتر ٹی آر ایس ایل پی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ نیتی آیوگ نے تلنگانہ میں صحت کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کی ستائش کی ہے، لیکن ریاستی بی جے پی قائدین کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ کے فارم ہاؤس میں دھان کی کاشت سے متعلق صدر پی سی سی ریونت ریڈی کے الزام کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ ریونت ریڈی کو پہلے اپنی ہی پارٹی کے قائد جگا ریڈی کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے بلیک میلنگ کے علاوہ ریونت ریڈی کو کچھ بھی نہیں آتا۔ انہوں نے بی جے پی قائدین سے پوچھا کہ کیا وہ ان کی برسر اقتدار ریاستوں میں تلنگانہ کی ریتو بندھو اور کلیانہ لکشمی جیسی اسکیمات بتائیں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر و رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے علاوہ اپوزیشن بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے ان دونوں جماعتوں پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے پارٹی ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان دونوں جماعتوں میں خفیہ اتحاد کا الزام لگایا۔ انہوں نے پوچھا کہ سنگارانی کالریز کوئلے کی کانوں کے حراج کے مودی زیر قیادت مرکزی حکومت کے فیصلے سے کیا برسر اقتدار ٹی آر ایس واقف نہیں تھی۔ اس مسئلے پر ٹی آر ایس کے ایم پیز نے پارلیمنٹ میں اپنا منہ بند رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی کاشت ریاست میں نئی نہیں ہے، تاہم وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی نااہلی کی وجہ سے کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ అందరూ ఈ రాష్ట్రం నుంచి పెద్ద మనుషులందరూ కూడా మీటింగ్ చేసిండ్రు. మీటింగ్లో ఏ నిర్ణయం చేసిండ్రు? ఈ ఖరీఫ్ పంట ఏదైతే అక్టోబర్ చివరిలో మార్కెట్లోకి వస్తుందో, అక్టోబర్ 3వ వారంలో ఖరీఫ్ పంటలో మొత్తం భారతదేశంలో 5,500 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం కొనుగోలు చేస్తాము. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టార్గెట్. 18th ఆగస్ట్ ఈ మీటింగ్ జరిగింది. ఎంత సన్నాసులు దద్దమ్మలైతే ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము 5 కోట్ల, వీళ్ళు ఏమంటారు, ఓహో ఆహా మేమే పండిస్తున్నాం, మేమే దేశంలోనే మనం అంటారు కదా. 5 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం సేకరణ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఖరీఫ్ పంటలో టార్గెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు తెలంగాణకి మ్యూచువల్ ఒప్పందంతో 40 లక్షల టన్నులే కేటాయించారు. ఇప్పుడు ఈ మంత్రులు వాళ్ళని ఏం పదజాలం, ఇప్పుడు ఖరీఫ్ పంట అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ సేకరణ పూర్తయి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూర్చొని, ఇప్పుడు ఇది ఏంది, డిసెంబర్ 20 క్రిస్మస్ కూడా అయిపోయింది. ఆగస్టు 18వ తారీఖు ఈ ప్రభుత్వమే భారతదేశంలో 5 కోట్ల టన్నుల బియ్యం మేము ఖరీఫ్ పంటలో ప్రొక్యూర్ చేస్తామంటే, మరి ఈ సన్నాసులు ఆ రోజు నోరు మూసుకొని 40 లక్షల టన్నులు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు? మీరు అంటే ఇది ఎంత ఘోరమైన అసమర్థత అంటే ఆలోచించాలి. ఈ 5 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల్లో అంటే ఎఫ్సిఐ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసేది ఈ పంటలో చిన్న రాష్ట్రమైన పంజాబ్కి 1,13,00,000 టన్నులు కేటాయించారు. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. 5 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఈ ఖరీఫ్ పంటలో సేకరణకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సిఐ ఒప్పుకుంటే అందులో 1,13,00,000 టన్నులు हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से मस्जिद मोहम्मदिया रूबरू पिल्लर नंबर 305 PVNR एक्सप्रेस वे राजेंद्र नगर में आज मुशीर अखिलियती बहबूद के खान ने फ्री जीरेटिक केयर होम बराए मोमरीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसमें मोमरीन के लिए 40 बिस्तरों के साथ साथ फिजियोथेरापी और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। जी, मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से। आज हम पिलर नंबर 305 के पास जो मस्जिद मोहम्मदी है, उसमें उसके पीछे जो स्कूल की बिल्डिंग है, लास्ट ईयर हम यहाँ कोविड आइसोलेशन सेंटर रन करे थे, वही फैसिलिटी में हम आज 40 बेडेड होम फॉर द एजेड एंड डेस्टिट्यूट, लावारिस लोगों के लिए और ज़ईफ़ लोगों के लिए मुकम्मल एंड टू एंड जेरेटिक केयर फैसिलिटी आज यहाँ हम क़ायम करे हैं। और इसमें मेरे दोस्त एजाज़ इमाम साहब का ताउन है, उनके सपोर्ट से आज हम ये सेंटर स्टार्ट करें। AK खान साहब आए थे यहाँ, जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र है, इनाग्रेट करने। ये फैसिलिटी के बारे में ख़ास बात यह है कि इसमें डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, नर्सेस, बेड साइड केयर, डाइटिशियन और सब में इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इसलिए ज़रूरत है कि
अक्सर पेशेंट्स, अक्सर लोग जो अकेले रहते हैं और जो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए एक फुल टाइम सीनियर साइकोलॉजिस्ट को हमने यहाँ मुकर्रर किया है और ये तमाम स्टाफ यहाँ रहेगा। इसको बहुत ही हाइजीनिक और सैनिटाइज तरीके में चलाएंगे। यहाँ खाने का भी इंतज़ाम होगा 3 मील्स का, वो भी हमारे कम्युनिटी किचन से फ्रेश और हाइजीनिक खाना हम यहाँ सर्विस करेंगे देंगे। एम्बुलेंसेस अवेलेबल रहेंगे इमरजेंसीज़ के लिए यहाँ। और यहाँ के जो लोकल पुलिस है राजेंद्र नगर की, उनसे भी हमारी बात हुई है और उनके पास भी जो केसेस आएंगे अननोन पेशेंट्स, लावारिस लोगों को 30% बेड्स हम ऐसे लोगों के लिए रिज़र्व कर रहे हैं और 70% बेड्स ओल्ड एज पेशेंट्स के रिज़र्व कर रहे हैं और आज से ये सर्विसेज यहाँ स्टार्ट हो गई है। थैंक यू। अब बिना कोई ज़ात मिलत के हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट क्रीड के लिए ओपन है और मुकम्मल तौर पे फ्री सर्विसेज है। ये गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट में पहला इदारा है, पहला इंस्टीट्यूशन ओल्ड एज होम है जो फ्री सर्विस दे रहा है। जितने भी हैदराबाद में आमतौर पे जो ओल्ड एज होम्स रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है, बट ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एंड ओपन फॉर ऑल। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको शेयर करूँगा। वो हेल्पलाइन नंबर पे हमारे कॉल सेंटर है अंदर ही, वो कॉल करें तो वो लोग डिटेल्स दे लेके पूरा हमला हमारी नर्सिंग टीम। आज जैसा कि सुबह में हम फातिमा नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम और माँ फाउंडेशन में कुछ पेशेंट्स थे, हमारी नर्सिंग टीम गई, जाके जायज़ा लिया, उनको शिफ्ट कर लिए। तो वो नंबर्स पे अगर आप कॉल करें तो ताउन भी कर सकते, और वो नंबर्स पे कॉल करें तो आपको पेशेंट डिटेल्स भी दिए तो हम आके पिकअप कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस कायद वेंकट रेड्डी की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद हुई और बडंगपेट बल्दी कारपोरेशन के सामने कांग्रेस का परचम लहराया गया। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क में कई खिदमात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमज़ोर तबक़ात के लिए कांग्रेस ने ही कई फलाही स्कीमात मुतारिफ की थी। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत की जाएगी। ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కార్యకర్తలకు, నాయకులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. బడంగపేట్ మున్సిపాలిటీలో అధ్యక్షులు పెద్దబాబు వెంకరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ గారిని స్మరించుకుంటూ జెండా ఆవిష్కారం చేయడం జరిగింది. స్వాతంత్రం వచ్చి దాదాపుగా 70 సంవత్సరాల పైన పడింది మనకు. వాళ్ళు నిన్న మొన్న చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు, బీజేపీలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని చెప్పేసి. ఒక్కసారి వెనుకకి తిరిగి చూస్తే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందో వాళ్ళకి తెలుస్తుందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా నేను అడుగుతున్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా అని అడుగుతున్నాను. ఈరోజు ఆనాడు ప్రైవేట్ సెక్టర్లు ఉంటే కనుక ఈరోజు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదంటున్నాను. ఈరోజు మోడీ గారి ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ సెక్టర్లకు మార్చడానికి ఇది కృషి చేస్తున్నారు. మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము అడుగుతున్నాము. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ప్రజల పక్షాన నుండి పోరాడతామని చెప్పేసి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఈరోజు LIC కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ప్రాజెక్టులు కానీ తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేసి. तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से रात के दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्ज हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक दर्ज हरारत में एक मरतबा फिर कमी का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि अक़ल तरीन दर्ज हरारत इम्कान है कि शहर हैदराबाद के बेशतर इलाक़ों में 11 डिग्री के आसपास दर्ज होगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि सुबह के औक़ात में शहर के कई इलाक़ों में दर्ज हरारत में गिरावट का इम्कान है। सर्दी से बच्चे और मौमरीन शदीद तौर पर मुतासिर हैं। सुबह की अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। दवाखानों में मरीज़ों का हुजूम देखा जा रहा है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। रियासत के कई मुकामात पर गर्म मलबूसात की ख़रीदो फ़रोख्त में भी ज़बरदस्त इजाफ़ा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत में बहुत जल्द बरक़ी शरहों में इजाफ़ा होने वाला है। इस सिलसिले में बरक़ी पैदा और सरबराह करने वाली दोनों डिस्कॉम्स SPDCL और NPDCL ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को तजावीज़ रवाना करते हुए बरक़ी शरहों में इजाफ़े की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है।
ذرائع کے مطابق ان تجاویز میں ڈسکامس نے گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ 50 پیسے کا اضافہ کرنے کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے۔ اسی طرح ہائی ٹینشن صارفین کے لیے فی یونٹ 1 روپیہ اضافے کی تجویز ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ برقی شرحوں میں اضافے کے ذریعے ڈسکامس سالانہ 6,831 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ڈسکامس کے عہدیداروں نے بتایا کہ نظر ثانی شدہ شرحوں کی تفصیلات سلیب ور یا اساس پر ویب سائٹ پر پیش کر دی جائے گی۔ سائبرآباد کمشنریٹ کے حدود میں جاریہ سال جرائم کی شرح میں مجموعی طور پر 13.24% کا اضافہ ہوا، وہیں سائبر جرائم کے معاملات میں دگنا اضافہ دیکھا گیا۔ کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی طور پر جاریہ سال 30,954 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ سال 2020 میں 27,336 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سائبر جرائم کے 3,854 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال اس سلسلے میں 1,213 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر جرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ٹول فری نمبر اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی جانے والی شکایات میں حالیہ دنوں کے دوران کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کو پریزنٹ کیا گیا، اس میں آپ باڈیلی آفینسز اور باڈیلی کرائمس تھوڑا کم ہوئے، اسپیشلی سمپل ہرٹ، دین وتھ ریگارڈ ٹو ویمن سیفٹی آؤٹریجنگ آف ماڈسٹی کیسز بھی کافی کم ہوئے۔ پراپرٹی آفینسز سرٹن ہیڈس میں تھوڑا انکریز ہوا، بٹ اس میں موسٹلی چیٹنگ اسپیکٹس میں تھوڑا بڑھوتری اپنے کو دکھائی دیا۔ دین سائبر کرائمس میں بھی تھوڑا کیسز بڑھ گئے، دیٹ از بیکاز آف ایز آف رپورٹنگ ان دی CFC آف RMS پورٹل۔ سو نیکسٹ ایئر ہم لوگ یہ جو گیپس ہے اس کو فل کریں گے، اور جہاں بھی کرائم بڑھ رہا ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے پورے میکینزمس لا کے ضرور کم کریں گے۔ وتھ ریگارڈ ٹو روڈ سیفٹی آپ دیکھے ہوں گے کہ کافی حد تک اپنے کو یہ فیٹل روڈ ایکسیڈنٹس اور ڈیتھس جو ہے وہ کم ہوئے۔ نیکسٹ ایئر آلسو ہم لوگ اس کو فردر امپروو کریں گے، امپروو کر کے پبلک کو بیٹر سروسز دیں گے۔ کووڈ کی وجہ سے حمایت ساگر آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 3 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح کے اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب کار نے لاری کو ٹکر دے دی۔ ذرائع کے مطابق کار چلانے والا حالت نشے میں تھا، اس نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے وقت کار میں 6 افراد سوار تھے۔ پولیس نے کار سے شراب کی بوتلوں کو بھی ضبط کر لیا۔ پولیس نے پتہ چلایا کہ یہ تمام افراد جو کار میں سوار تھے حالت نشے میں تھے۔ اس حادثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد کار کی سامنے کی نشست سے زخمی لڑکی کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ مشہور سماجی جہدکار اپاسنا کنڈیلا کو UAE کا گولڈن ویزا حاصل ہوا ہے۔ اپاسنا تیلگو فلموں کے مشہور اداکار رام چرن کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ انہیں کرسمس کے موقع پر ایک تحفہ ملا ہے جو اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ انہوں نے انڈین ایکسپو 2020 میں کیا سیکھا۔ انہوں نے اس ویزا کے حصول پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ تمام ممالک کے لیے کافی احترام کے ساتھ ان کا دل اور روح ہندوستانی ہے۔ اپاسنا گولڈن فاؤنڈیشن کی معاون صدر نشین ہیں۔ دنیا کی چند اہم شخصیات کو UAE کا گولڈن ویزا دیا گیا ہے، ان میں اپاسنا ایک ہے۔ وہ اس ویزے کے بعد مستقل طور پر UAE کا سفر کر سکتی ہیں اور UAE کے شہری کے طور پر تمام مراحل سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ طویل مدتی ویزا ہے۔ اس کو حاصل کرنے والے کو UAE کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔ تاحال ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا، ملیالم اداکار مموٹی، موہن لال، ڈی سلمان، اداکارہ تریشا اور گلوکارہ چترا کو یہ گولڈن ویزا مل چکا ہے۔ ایک کمیاب بیماری کی شکار کمسن لڑکی کے علاج کے لیے 16 کروڑ روپے کے انجیکشن کی ضرورت ہے۔ اس نوزائیدہ کے والدین نے میڈیا کو بتایا کہ اسے اندرون 3 ماہ اس انجیکشن کی ضرورت ہے۔
حیدرآباد کے ناچارم علاقے کے فیاض اور ریشمہ کی یہ نوزائیدہ لڑکی کمیاب بیماری کا شکار ہو گئی ہے. اس کے پاؤں اور ہاتھ مناسب طور پر کام نہ کرنے پر اس دواخانے سے رجوع کیا گیا. اس کے نمونے CCMB کو بھیجے گئے جہاں اس کے ایک کمیاب بیماری کا شکار ہونے کا پتہ چلا. اس بیماری کے لیے ڈاکٹرز نے 16 کروڑ روپے کے انجیکشن کی ضرورت ظاہر کی. اس جوڑے نے حکومت اور دیگر فلاحی اداروں و تنظیموں سے اس سلسلے میں تعاون کی اپیل کی. పుట్టింది 1 మంత్ మంచిగానే ఉండే. తర్వాత పాపకి కొంచెం సర్ది అట్లా అయింది. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినాం. ఇట్లా ప్రాబ్లం అన్నారు. ఇట్లా తీసుకెళ్తే ఇట్లా ప్రాబ్లం అంటే తర్వాత లిమ్స్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినాం. ఇట్లా జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అన్నారు. SMA 1 అన్నారు పాపకి. ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలి. మీరే ముందుకు వచ్చి హెల్ప్ చేయాలి మా పాపకి. అందరు గవర్నమెంటే ఉన్నాను నా పాపకి. అంతా నా పాపకి మీరే చేయాలి. 16 crores ఇంజెక్షన్ ఉన్నది. గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయాలి ఎట్లయినా. మా పాప 4 months 5 months ఇంకా బతుకుంటుంది మా పాప. దానికన్నా ముందే మా పాపకి ఇంజెక్షన్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పాపకి ఎట్లయినా ఇంజెక్షన్ తేవాలి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. మా పాప బతుకుంటుంది. ఆమెకు పాలు తాగడానికి కష్టమవుతుంది. ఊపిరి తీసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది. నా పాప 4 months దాకానే ఉన్నది. ఇంకా ఎట్లయినా గవర్నమెంట్ వాళ్ళే చెయ్యాలి నా పాపకి. ప్లీజ్ ఎట్లయినా చెయ్యండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళే. అందరు మీరే ఉన్నారు నా పాపకి. حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کی تعداد میں کمی کے لیے پولیس مختلف اقدامات کر رہی ہے. شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد کے ارکان خاندان کو طلب کرتے ہوئے ان کی سرزنش کی جا رہی ہے. تازہ طور پر شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے 2 افراد کی کمپنی کو تلنگانہ کی رچاگنڈا ٹریفک پولیس نے خط لکھ کر حالت نشے میں ان کے 2 ملازمین کے گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے کی بات کہی ہے. اس خط میں لکھا گیا ہے کہ مستقبل میں اس کا اعادہ ہونے سے روکنے کے لیے ان میں بیداری پیدا کی جائے. اس ماہ کی 18 سے 24 تاریخ کے درمیان رچاگنڈا کے علاقے میں شراب پی کر گاڑی چلانے کے 413 واقعات درج کیے گئے. ایسے افراد پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا. ان میں سے 20 کو متعلقہ عدالتوں نے جیل بھیج دیا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 34,042 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ان پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا. کرونا کی پہلی لہر کے بعد ماسک ہر کسی کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے، لیکن حالیہ دنوں کے دوران دیکھا جا رہا ہے کہ وائرس سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ماسک کو 2 ویلرز کی نمبر پلیٹس پر لگایا جا رہا ہے تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے. بغیر ہیلمٹ گاڑیوں کو چلانے، 3 افراد کے ساتھ گاڑیوں کو چلانے اور ماسک کے بغیر بائک پر جانے والے افراد اس طرح کے انوکھے طریقے اختیار کر رہے ہیں تاکہ ٹریفک پولیس کی نگاہ سے وہ بچ سکیں. ماسک کے ذریعے نمبر پلیٹس کو چھپانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ چالانات سے کسی بھی طرح بچا جا سکے. حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے دیگر مقامات پر یہ رجحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ساتھ ہی گاڑی سواروں کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس عملے کی جانب سے لی جانے والی تصاویر سے بچنے کے لیے بھی بائک کے پیچھے بیٹھے افراد پیروں سے نمبر پلیٹس کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں. بعض افراد نمبر پلیٹس کو موڑ بھی رہے ہیں تاکہ وہ پولیس کے کیمرے سے بچ سکیں. بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی سالگرہ کی تقریب برانڈ فیکٹری شاپنگ مال میں منائی گئی. اس موقع پر برانچ مینیجر نے کہا کہ سلمان خان کے برانڈ ایمبیسڈر بینگ ہیومن اسٹائل کو آج کوتاپیٹ برانڈ فیکٹری میں دستیاب کروایا گیا ہے. Salman, a happy birthday. We are very happy to announce saying that Brand Factory is partnering with Salman Khan, and on his birthday we are launching his favorite brand, that is Being Human, available across Brand Factories. Every customer of Hyderabad will get a chance to buy the product what he was dreaming of at discounted price.
Generally, Being Human is a full price brand, but they have tied up with Brand Factory, and now you can also get a Being Human t-shirt starting at 14.99, 50% off. So it is around 799 rupees or 750 rupees. So it's a good chance for Hyderabadis to utilize this opportunity and make this brand a grand success in Brand Factory. ప్రస్తుతానికైతే 4 బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో ఓపెన్ అయిందండి. సో ఈ 4 స్టోర్లలో మీకు బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో ఈ టైప్ ఉంది బీయింగ్ హ్యూమన్. సో దీనిలో టీ షర్ట్స్ వస్తాయి, షర్ట్స్ వస్తాయి, పులోవర్స్ అండ్ జీన్స్ షర్ట్స్ అన్నీ అట్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. हल्का असम्बली महेश्वरम के जलपल्ली बल्दिया में सड़क की खराब हालत और ड्रेनेज के मसाइल का आवाम को सामना करना पड़ रहा है. मुकामी आवाम ने इस सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं और सड़कों पर गुज़िश्ता 7 से 8 साल से ड्रेनेज का पानी बह रहा है, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. इस सूरत हाल को दूर करने और मुनासिब इक़दाम करने की आवाम ने हुकूमत से ख्वाहिश की है. कई लोग आते हैं, देखते, वीडियो बनाते, फोटो लेते, लेकिन कोई काम नहीं करते. कब से परेशानी है? काम है. अब हम लोग इधर आके 7 साल हो रहा, 7 साल से तो यही देख रहे. हम लोग तो 15-20 साल से, ये लोग 20-30 साल हो रहा. कौन है ये लीडर कौन है? अफजल भाई आपके लीडर. बोले आप लोगों को? हेलो अस्सलाम वालेकुम. ये रोड पे से हम तरकारी लेके जा रही, तरकारी में हाथ में से नीचे गिरी तो तरकारी लेने ही नहीं हो रहा. हम जा रहे तो गाड़ी आ जा रही, गाड़ी एक साथ क्या करी, सड़क नीचे चले जा रही तो बुरके पे आम को पूरा कचरा उड़ जा रहे, पूरा मच्छर के पूरा गलीज बना हमारे कीचड़ उड़ जा रहे. हम क्या है नमाजा नहीं पढ़ सक रहे, घर को जहाँ को आते जाते हैं ऐसे जो कपड़े उतार दे रहे हैं. यही रास्ता है हमारा आने जाने का, घर भी यही है. आके हमें 8 साल हो गए, जो रास्ता रहे वही है, बेबाना है. सभी क्या है, ये क्या है गंदगी, ये क्या है रोड, हमें कितने साल से देख रही यही रोड बोल को बोल दे. 12 साल से मैं आके हूँ यहाँ पे. कितने साल से इतनी चाहिए पानी? 2 दिन से हमें कम 15-20 साल से है बोल रहे. मैं तो आके 10-12 तो वोट डालते आप लोग? डालते हैं. किसको डालते? डालना है अपनी मर्जी से डालते, नहीं बोलते. तो वोट डालने के बाद में काम हो रहा? काम कुछ भी नहीं हो रहा, करते करते बोल रहे, कर रहे में कुछ भी. अब बहुत तकलीफ हो रही, बरसों तो तो आप लोग पूछे उनको फिर बाद में कभी? हाँ पूछे तो क्या बोले? कराते माँ कराते बोल रहे, कब कराते क्या मारे सो टाइम पे कोई तो गिर के मारे तो जब कराते क्या है कि और क्या है. तकलीफ है इंसानों को देना अच्छी चीज़ है. छोटे बच्चे बड़े सब चलते फिरते रहते यहाँ पे, कुछ भी तकलीफ है सो देख रहे, दिखा रहे, आ रहे, किरण ला रहे, खाली रास्ता साफ करे, पानी 4 दिन कम दिख रहा, वहाँ से फिर शुरू हो जा रहा है. ऐसी तकलीफ देना अच्छी चीज़ क्या. वोट ले रहे, लाइट का बिल बन रहे, टैक्स बन रहे, सब बन रहे, और तकलीफ की तकलीफ ही छोड़ी. और जिताना बोला तो जिता रहे, हर चीज़ कर रहे, सीटा मिलना बोल रहे. चलो काम रहे था, खाता पैरा हाथों जोड़ते आ रहे, फिर जैसे के वैसे हो रहे. बाद में का तो हाँ हाँ करते करते बोले, पीछे पीछे का भी तो नहीं सुनते. असातिज़ा के नामुनासिब तबादलों के लिए जारी करदा GO 317 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए असातिज़ा तंजीमों के चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम से पहले ज़िला जगतियाल में पुलिस ने असातिज़ा यूनियन के कायदीन और असातिज़ा को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने एहतियाती तौर पर कल शब से ही इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया. इन गिरफ्तार असातिज़ा को जगतियाल के टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया. ఒకసారి మాన్యువల్ కౌన్సిలింగ్ అని, ఒకసారి ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ అని, ఇంకోసారి ప్రత్యక్ష కౌన్సిలింగ్ అని 3 రోజులుగా ఉపాధ్యాయులు ఆప్షన్స్ రాస్తూనే ఉన్నారు. సరైనటువంటి ప్లానింగ్ లేకపోవడం, నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం, గతంలో ప్రమోషన్లు బదిలీలు చేపట్టినటువంటి సందర్భంలో ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సూచనలు తీసుకొని కౌన్సిలింగ్ సంబంధించిన బదిలీలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి నియమ నిబంధనలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాకే ముందుకెళ్ళేవారు. అప్పటికప్పుడు చేసేటటువంటి నిర్ణయాల వల్ల, అప్పటికప్పుడు తోచినటువంటి వాటి వల్ల ఉపాధ్యాయ లోకం మొత్తంగా ఇబ్బందులకు గురి కావాల్సి వస్తుంది. సరైన సమయం తీసుకొని ఉపాధ్యాయులకు ఆప్షన్లు ఇచ్చి ప్రత్యక్షంగా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి మేము ఉపాధ్యాయుల విభజనకు ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు. चेक बाउंस केस के सिलसिले में अदाकार बंडला गणेश प्रकाशम ज़िले की अदालत में हाजिर हुए. उनके साथ उनका वकील भी था. बंडला गणेश ने जी वेंकटेश्वरलू नामी शख्स को 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया. बाद अज़ां वेंकटेश अदालत से रुजू हुआ.
कई मरतबा अदालत की जानिब से बंडला गणेश को समन जारी करने के बावजूद वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, ताहम आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के भीमाडोलू मंडल के कोवारू गंडेगुलू कौमी शाहरा पर आज सुबह के अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब विशाखापट्टनम ज़िले के रंपाचोड़ावरम के मिड डे मील के कोऑर्डिनेटर्स, जिनकी तादाद 9 थी, कार में विजयवाड़ा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क के किनारे दीवार से टकराकर उलट गई। इस हादसे में कार में सवार 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का वफद जल्द ही रियासत का दौरा करेगा। इलेक्शन कमीशन आइंदा माह इंतखाबी तवारीख का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर्स उत्तर प्रदेश में इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच ने जुमेरात को हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से ख्वाहिश की थी कि उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात 1-2 माह के लिए मुलतवी करने पर गौर करें। कोविड-19 की तीसरी लहर के अंदेशों के तहत तमाम सियासी रैलियों पर पाबंदी आयद करने पर भी जोर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मशवरे के ताल्लुक से पूछे जाने पर देहरादून में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जल्द उत्तर प्रदेश का दौरा करने का फैसला किया है और जायजे के बाद ही सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब तौर पर फैसला किया जाएगा। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के 150 से ज़ायद नए इन्फेक्शन पाए गए। गोवा और मणिपुर में पहली मर्तबा ओमिक्रॉन के मामलात का पता चला। वायरस की इस शक्ल के मामलात इस तरह बढ़कर 700 हो गए हैं। मरकज़ ने मामलात में इजाफे के पेश नज़र तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के लिए ताज़ा एडवाइज़री जारी की है। उनसे कहा गया है कि चौकसी कम न करें। क़ब्ल वज़ारत सेहत ने कहा कि 578 से ज़ायद मामलात में से 151 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं या मुल्क से बाहर जा चुके हैं।